اور میں حمد و نعت واسطے دعوت دیاں گا صاحبزادہ عبد الرحمان نو تشریف لیان اور حمد و نعت پیش فرمان محترم عبد الرحمان صاحبزادہ عبد الرحمان قاری صاحب دے بیٹے تشریف لیان اور حمد و نعت پیش فرمان. 11 ذرا لگتا میں بلا تخیر پھر دعوت خطاب دیاں گا. ساڑھے اکاڑے جو تشریف لے ہوئے مہمان محترم جناب قاری بلال معاذ صاحب میں مؤدبانہ گزارش کراں گا کہ تشریف لیان اور اپنے خیالات دا اظہار فرمان اور انہوں تو پہلے تسی اپنی بیداری دا ثبوت دیو تاکہ اتنی دوروں لمبا سفر کر کے ساڑھے کول تشریف لے آئے نے اور انہوں نے پتہ چلے اسی بیدار بیٹھے ہیں. نعرہ تکبیر. اسرانی سارے ساتھی بولو نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ. محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد بلال معاذ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا. کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا. جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں. ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا. وہ دن گئے جب کہ ہر ستم کو ادائے محبوب سمجھ کے چپ تھے. اٹھے گی ہم پر جو اینٹ کوئی تو پتھر اس کا جواب ہوگا.
سکون صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، سکون صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ مختصر حمد و صلاۃ بعد 14ویں سالانہ یا اللہ مدد کانفرنس اس چار چک فیصلہ آباد دے اندر اللہ رب العزت نے ایک بار پھر تہاڈی زیارت دا موقع نصیب فرمایا ہے۔ میں شکر گزار ہاں جنہ میرے بھائیاں مسجد دے امام و خطیب مل کے محنت کی تھی، اور بالخصوص میرے پیارے بھائی انتہائی محبت عقیدت پیار رکھن والے جناب محترم بھائی محمد مبین سندھو صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ پاک ندی محبت پیار محنت اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے، اور جتنے تسی احباب تشریف لے کے آئے ہو اللہ سب دا آنا بیٹھنا سننا سنانا بھی قبول فرمائے۔ میری عزیز بھائیو، جوانی دا عالم ہوئے تے پھر دین نال ایڈی محبت ہوئے لگاؤ ہوئے تے کو اللہ دی رحمت تو کٹ گل نہیں۔ جدو زندگی دا سورج غروب ہون لگدا ہے پھر تا مسیتے ہر کوئی آ جاندا ہے۔ یہ اصل جڑی جوانی دی زندگی ہے نا، یہ رب نو دتی جائے نا تے اللہ مل بڑا پاندا ہے۔ اللہ کہندے نے جنہ مینوں آدی درمیانی عمر جوانی والی عمر دتی نا، انہاں دا میں ذکر بھی قرآن دے وچکار ہی کر چھڑے ہے، جنہاں نو اصحاب کہف کہندے نے۔ یہ وچلی عمر رب نو دے کے ویکھ زندگی دا لطف آ جائے گا۔ تو بھائی مبین صاحب رنگے ماشاءاللہ بڑے جوان، میں کتنے چہرے نظر آ رہے ہیں، میں نام تو واقف نہیں۔ اسی طرح علماء کرام ساڈے رنگے طالب علماں نال محبت پیار کرنا اور دین دی طرف لگاؤ رکھنا اور دینی پروگرام کانفرنساں انہاں دا انعقاد کرنا، یہ اللہ دی یقیناً خاص الخاص رحمت ہے۔ اور دعا کرو اللہ پاک میرے اس بھائی دی والدہ محترمہ ماجی دے درجات بلند فرمائے، قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا دے، باغاں چو باغ بنائے، اور جنہ دے والدین حیات نے اللہ خدمتگار بنن دی توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دے ہو۔ توجہ رہے میرے عزیز بھائیوں بزرگوں دوستو، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وضو فرما دے سی نا تے آپ دا وجود کمبن لگ پیندا سی، کپ کپی تاری ہو جاندی سی، تھر تھراہٹ بدن دے اندر۔ کسے پوچھن والے پوچھیا اے امام صاحب کی گل ہے، وضو کر دے ہو تے تہاڈا وجود کمبن لگ پیندا؟ فرمایا تانوں نہیں پتا، اس مالک دے اگے کھڑا ہون لگیاں ان دے کولوں ڈر آندا ہے، ان دے خوف تو ان دے جلال تو وجود کمبن لگ پیندا ہے کہ میں کیڑے رب اگے کھڑا ہون لگیاں، کس بادشاہ دے اگے میں جا کے ہاتھ جوڑ دینے۔ میں تو تے نماز پڑھ دے ہاں ہوں دے مسجد چاں، لیکن یہ بھی خیال ہوندا ہے پتہ نہیں ڈنگراں نو پٹھے پائے نے کہ نہیں، پتہ نہیں میری کوئی چار چنگا انہاں نے آنا سی، فلاں نے آنا سی، میں کم کرنا سی، یہ کرنا سی، یعنی کہ مسجد انہیں خیال ساڑھے باہر ہوندے نے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین انہاں دا ایمان دیکھئے، ازی اپنا ایمان دیکھئے، ایک تکڑی لگائیے نا، ایویں نہیں رب نے انہاں دا ذکر کی تھا قرآن پاک دے اندر۔ اے میں ایک ہفتہ پہلے آیا عمرے تو تے تقریباً مدینہ پاک تو لے کے نا مقام بدر جتے جنگ بدر ہوئی 180 کلومیٹر دی مسافت ہے تیرے اج دے پیمانے دے مطابق۔ پھر جدو اسلام دی پہلی جنگ ہوئی صحابہ اکرام گئے جی 180 کلومیٹر بندہ گڈی تے کرے تے ایک دفعہ کمر درد کرن لگ پیندی ہے تے جنہ دے پیرن تے جتیاں بھی کوئی نہیں سی۔ کیوں نہ رب انہاں دا ذکر قرآن اچ کرے، کیویں نہ انہاں دے چرچے اچھے ہون، کیویں نہ انہاں دی شاناں بلند ہون۔
میرے عزیز بھائی، جنہ دے ایمان دا معیار، ایمان دا جناب پیمانہ اور اے لیول بلند رہا، اللہ نے ذکر قرآن اندر کی تھا۔ 313 ایک پاسے میرے نبی دی ساری پونجی جمع، 313 مجاہد، ادھر ہزاراں دی فوج۔ فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین۔ اللہ فرما دے رہے سونیا پریشان نہیں ہونا، 1000 دا لشکر میں بھیج دیاں گا۔ اللہ جی 1000 نال گل نہ بنی تے پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا استقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3 آلاف من الملائكة منزلین۔ سنیا 1000 نال دی گل بنی تے 3000 آ جائے گا۔ اللہ جی جے بھی تھوڑ گیا، فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5 آلاف۔ اللہ فرما دے نے سنیا جے 3 نال نہ گل بنی تی میں 5000 فرشتیاں دا لشکر تیرے یاراں دی ہیلپ واسطے بھیج دیاں گا۔ اللہ فرما دے جی 1000 فرشتہ بدر دے مقام تے آیا، او جبرائیل چل، میکائیل تو ہی چل، سرافیل سارے چلونا۔ اللہ جی جانا کتھے وے؟ فرمایا بدر دے مقام اندر جا کے میرے نبی دے یارہ دے نال موڈے نال ہے جو موڈا لا کے کھلو جاؤ۔ میرے نبی دیاں یارانو ایویں تے نہیں بات دے اندر میرے آقا دے سپاہی کہندے سن، سونے نبیان اسی جی تلوار دا اشارہ ہی کر دے ساتے کافر دی گردن او جا پہندی سی۔ فرمایا میرے آقا فرما دینے میرے یارو تو آنو نہیں پتا میں اپنے رب کلو مدد منگی ہے، میرے اللہ نے میں نو مدد دیتی ہے، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد۔ کانفرنس اندر آنو آلے ادرا عقیدہ بنانا، صحاب رسول دی سیرت مدرہ کو سمجھ لے گل بڑی پیاری ہے۔ اللہ اللہ میں اپنے اللہ دے کلو مدد منگی ہے، میرے رب نے میری مدد کی تھی ہے، تے پھر کیویں کی تھی ہے؟ سارے فرشتے 1000 بدر دے اندر آ گئے۔ اللہ فرماندی نے اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم۔ اے میرے سونیا ٹینشن نہ لیں، میرے نوری تیری یارہ دی مدد واسطے آ گئے نے، تے انی معکم، تے میں تیرا رب بھی اج تیرے نالا۔ مسلمانہ صحاب رسول دی سیرت دا پہلا درس ملیا، میرے آقا دی تبلیغ دا پہلا درس ملیا، اسلام دی پہلا غزوہ تے پہلی جنگ دا اے درس ملیا۔ اوکھا سوکھا ویلا ہوئے ہر ویلے کہنے یا اللہ مدد، اللہ کو مدد منگنی ہے۔ اس کر کے محبت دا ترانہ میں کہنا چاہنا ہوں، اے میرے نبی دے بڑے پیارے یار نے آقا چنتے صحابہ تارے، آقا چنتے صحابہ تارے، تارے نے او جنتی سارے، کردہ اے قرآن اشارے، بڑی اچھیاں ہستیاں نے، صحابت رب راضی ہے، اے تبول کے دس دیاں نے، صحابت رب راضی ہے، اے تبول کے دس دیاں نے۔ اللہ اللہ چل مدینے مزار تک لے، چل مدینے مزار تک لے،
यार दे नाल यार तक ले, दोवां दे नाल प्यार तू तक ले, दोवां दे नाल प्यार तू तक ले, इंज मुहब्बतां रस दियां ने, सहाबते रब राजी है ऐ तां बोल के दस दियां ने। इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे दीवाने बड़ी तवज्जो चाहिए है। मैं तेरे नाल बड़ियां प्यारियां गल्लां करना चाहना। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बड़े प्यारे सहाबी जिन्हां दा नामे नामी इसमें गिरामी जनाब हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु फरमाते ने कि एक वक्त ऐसा भी सी, भुखा बड़ियां लगियां ने, प्यासा बड़ियां लगियां ने। मदीने दियां गलियां दे अंदर अबू हुरैरा इंज अपने पेट बल लेटिया होया है, खान पीन दी कोई चीज़ कोई नहीं। कहते नहीं एक दिन मैं एवें लेटिया हुआ, भुख दी बड़ी शिद्दत लगी है। थोड़ा जिहा वक्त गुजरिया ते जनाब हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा गुजर होया ते मैं रुकिया। मैं आखिया प्यारे उमर जी जरा को रुकिया जे, मैनू अल्लाह दे कुरान दी इस आयत दा मतलब ते दस दे जाना। मैं आखिया केड़ी आयत? अल्लाह दा कुरान पढ़िया। जनाब अबू हुरैरा ने फरमाया व युतइमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। अल्लाह दी मोहब्बत पान वाले वो बंदे जड़े यतीमा कैदियां ते गरीबां नूं इस तरह खाना खिलांदे ने, प्यार वंडदे ने। मैनू इस आयत दा मतलब ते दस दे जाना। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमांदे ने कि जनाब उमर ने मतलब दसिया ते अगे गुजर गए। हुण सियाणियां दे ना कोई गल करनी होवे ते फिर इशारा ही काफ़ी हुंदा है। हजरत अबू हुरैरा नूं ते भुख लगी सी, इशारा किधर सी भी कोई खान शान का कोई प्रोग्राम, कोई साडा भी सोचो। फरमाया मैं कुरान पाक दी आयत दा मतलब पूछिया ते आप दस के अगे गुजर गए। ना समझे मेरी गल। थोड़ा जिहा वक्त गुजरिया ते जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह दा गुजर होया। मैं आखिया प्यारे अबू बकर जी मैनू अल्लाह दे कुरान दी इस आयत दा मतलब ते दस दे जाना। केड़ी आयत? फरमाया व युतइमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। हजरत अबू बकर रुके, मेरी गल सुनी, आयत सुनी, मैनू मतलब दसिया ते वो भी अपने रस्ते टुर पे। पर मेरी गल उत्थे खलोती है, तवज्जो करो, बड़ी तवज्जो चाहिए, गल बड़ी प्यारी है। मेरी गल ते उत्थे खलोती है। मुसलमाना थोड़ा जिहा टाइम गुजरे माशाअल्लाह महबूब खतीब उस्ताजुल खुतबा फजीलतुल शेख हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद अहमद हसन साजिद साहिब थोड़े फैसलाबाद दी जान शान पहचान माशाअल्लाह तशरीफ़ ले आए। अल्लाह ज़िंदगी दे अंदर बरकत फरमाए, आमीन। थोड़ा जिहा ढिल्ली क्यों, कबूल ना किते हो जाए। सारे बोलो ना भाई। अल्लाह जितने आए ने जाके अज समन ना तो ख्वाब अंदर कमली वाले दा दीदार दे दे। तवज्जो रहे तवज्जो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ने गल दसी ते आप भी गुजर गए। कुरान पाक दे आयत दा तर्जमा दसिया ते गुजर गए। थोड़ा वक्त गुजरिया। हजरत अबू हुरैरा फरमांदे ने कि मैं उथे लेटिया होया वहाँ, भुख दी बड़ी शिद्दत लगी है। अचानक एक ऐसी हस्ती दा गुजर होन लगे आए जिन्ना दा नामे नामी इसमें गिरामी जनाब मोहम्मद। मुँह मिठा जरा गज के करो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दा गुजर होया। अल्लाह अल्लाह ते मेरे नबी तू वध के किड़ा माहिर नफसियात हो सकदा है। मेरे आका तू वध के किड़ा जनाबे वाला अपने यारां ते बेलियां दियां
دل دیاں گلاں جناب بجھ سکدا ہے جدو دل دیاں تاراں ٹھیک ہون تے پتہ لگ جاندا ہے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں پھر اس آیت دا مطلب پوچھیا نا سونیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ اس آیت دا مفہوم تے ترجمہ کیے میرے آقا نے انج اپنے بائند حضرت ابو ہریرہ دے بازو تو پکڑیا تے اوپر کھڑا فرمایا ابو ہریرہ میں نو پتہ لگ گیا ہے تینو کیڑی چیز دی ضرورت ہے چل آ میں تیرے کھانے دا انتظام کرائے میرے ویر کھان نو کوئی چیز کوئی نہیں میرے آقا مسجد نبی دے اندر لے آئے جدو تشریف لے کے آئے نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس طرح کول بیٹھے نہیں تھے مسلمان ایک دودھ دا پیالہ ہے جو توفے دے اندر آیا میرے میٹھے مدنی نے فرمایا اے ابو ہریرہ ایویں کرنا جڑے 70 قرآن دے کاری اصحاب صفہ اکیڈمی دے جڑے سٹوڈنٹ نے انہوں نے بلا کے لے آونا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں 70 کاریاں نو بلا کے لے آیا میرے دل دے اندر تا ایک گل سی کہ میں نو بھوک لگی تھے پیالہ ایک دودھ دائیں میرے آقا فرماندے نے جیوے تو بھکھائیں ایویں او بھی کئی دن دے بھکے نہیں انہوں نے بھی پلایا جائے نا میں پریشان ہویا پیالہ ایک کتے بنے گا کی اللہ اللہ میرے نبی پاک نے اج پیالہ پکڑایا ابو ہریرہ ایک پاسوں لگ پے سب نو پلاندا جا میرے ویر 70 قرآن دے کاریاں نے پیتا نا صفا اکیڈمی دے سٹوڈنٹاں نے جدو پیتا دودھ تے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے انہاں سارے 17 دے پیون دے باوجود جدو میں دودھ دا پیالہ پکڑیا ہے تے اندے چوں ایک قطرہ بھی کم نہیں ہویا جویں میرے آقا نے دیتا سی اسی طرح ہی جناب والا میرے کولوں ہی موجود ہے میرے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ ہن تو بھی پی لے میں کہیا سونیا نبی کیوں نہیں میں پیتا پھر پیتا میرے آقا علیہ السلام کہندے نے ہور پی میں ہور پیتا ابو ہریرہ ہور پی لے میں پھر پیتا میرے آقا فرماندے نے کوئی کسر نہ رہ جائے رج کے پی لے میرے نبی دا پروانہ کی فرمایا ہے سونیا نبی ہن جی جویں تسی فرما رہے جے ہن پی لیا تے انج لگدا ہے جویں میرے ناخنا وچوں دودھ دینا جاری ہو جائے مسلمان میرے آقا نو کنا احساس ہے اپنے سجنہ دا تیارہ تے پیارے دا میرے آقا علیہ السلام دے پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ پیتا الغرض میرے آقا کہندے نے پیالہ میرے حوالے کر دے مسلمان پتہ لگیا نا جنہ نے دین میرے تیرے تک پہنچایا ہے انہوں نے کنیاں قربانیاں دیتیاں نے پھر وقت تو آیا تینوں میں اگے لے کے جانا چاہنا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے اللہ نے او ویلا لے کے آندا کہ اللہ نے مینوں بحرین دیا گورنریاں عطا کر دیتیاں نے میں بحرین دا گورنر بن گیا وہاں انج میرے ہاتھ دے اندر ریشمی سونے سونے رومال نے میں اپنا پسینہ تے چہرہ پہ صاف کرنا تے ایک دن میں اپنا ان پیشانی صاف کر رہا دل دے اندر خیال آیا واہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یار ابو ہریرہ کدیوں ویلے یاد کرنا تو بھوک دی وجہ تو مدینے دیا گلیاں دے اندر لیٹیا غنہ سے کدی بھوکا مدینے دیا گلیاں چلیٹیا غنہ سے اللہ نے اج تینوں بحرین دیا گورنریاں دے چھڑیاں نے اونے نبی دے یار جنہ میرے تیرے تک محنت کر کے دین پہنچایا چھانو تے ماں دی ککھچ کلمہ لبیا نا نصیب ہویا تا قدر کوئی نہیں آئیے ذرا مسلمانہ جڑی بڑی پیاری بات کرنا چاہلا نکیا نکیاں گلہ سنو سیرتا سنو میرے نبی دیا یارہ دیا تے سبق کڑ کے لے جاتے زندگی دی اصلاح فرما لے اللہ اکبر کبیرہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ نو مانن والے امام کائنات علیہ السلام دیا دیوانے اللہ دا قرآن سنتے ذرا روٹھار فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفر رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا
रिफात मुस्तफा इस्मत मोहम्मद बिलाल मुआज साहब इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीवाने बड़ी पे मैं ना सोड़ नाल बहुत ही चस नहीं बज रही ना आ रही ना सज्जाद करो खा माशाल्लाह उच्चा जिन्होंने कोई नहीं आ रही प्यार नाल सुभान अल्लाह उच्ची बोलो उस्ताद जी ਤੁਹਾਡੇ शहर दे माशाल्लाह बड़े प्यारे ने दिल उठ लेंदे ने बंदे माशाल्लाह तुसी दिल दिते हो ने निखार नजर आ रहे अल्लाह दी रहमत नाल एवें गल कोई नहीं आई इधर मुसलमान गल बड़ी प्यारी है मेरे आका अलैहि सलाम तशरीफ फरमाने गल्लां बड़ियां ईमान वाली जिब्रील अमीन आया के कहंदे ने सोनिया नबिया हुने हुने एक बंदा तुहाडे कोल इंटर होएगा मस्जिद दे अंदर अपने यारां नूं दसो जिहड़ा हुण मस्जिद दे अंदर दाखिल होएगा अल्लाह ने मैनू आर्डर दे के भेजे आए कि मेरे आका नू जाके दस दे ए बंदा दुनिया ते चलदा फिरदा जन्नती है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे यारा ने अंचीरा मुबारक उठाया मुसलमान एक मेरे नबी दा बड़ा प्यारा सज्जन आ रहा है जिन्ना दा नामे नामी इसमें गिरामी जनाब हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला मेरे नबी दा साद आ रहा है इंज सज्जे हथ दे अंदर लाठी पकड़ी है इधर जनाब जूता पकड़े आए ते वुजू कीता होया है दाढ़ी मुबारक दे अंदरू जनाब वाला इंज वुजू पानी दे कतरे गिर रहे ने ते मेरे आका अलैहिस्सलाम दे यार ने जदों नजरां उठा के देखया अल्लाह अल्लाह तवज्जो गल बड़ी प्यारी है जदों नजरां चक के वेखया ये तां साद है अच्छा ये जन्नती है जी जी बिल्कुल जन्नती है जमीन ते चलदे फिरदे अल्लाह ने जन्नत दा टिकट दिता है बड़ी तवज्जो चाहिए ईमान वाली गल ने मेरे नबी दा ए ओ प्यारा साद है जिन्ना 30 साल दी उम्र दे अंदर कलमा पढ़िया ईमान ले आंदा ते जदों 36 साल दी उम्र मुबारक हुई ते ए दुनिया छोड़ गया नबी दा साहबी यानी कि हालत इस्लाम अंदर किन्ने साल गुजारे तवज्जो रहना उन जिन्होंने जनाब मां दी गोद अंदर कलमा लभ्या है ते जिन्होंने मुसलमान जिंदगी दे चंद साल ए ईमान दे अंदर गुजारे ने मैं एक गल सुनावां अपने असी अपने ईमान दे नाल एक मवाजना करिए जरा तकड़ी लगाइए उन्हां दे ईमान दा म्यार की सी ते मेरे तेरे ईमान दा म्यार की है अल्लाह अल्लाह मेरे आका अलैहिस्सलाम दी एक यार दे दिल दे अंदर एक गल आ गई कि हजरत साद नू जन्नत दा टिकट मिल गया है जमीन ते चलदे फिरदे मैं अज पता करना है घरी जाके इन्हां दा मेहमान बन के पता करना है कि हजरत साद अंदर केड़ी ऐसी क्वालिटी है केड़ी ऐसी खूबी है जिंदी वजह तो रब ने जन्नती करार दिता है अलगर्द मेरे नबी दा एक बड़ा प्यारा यार इन्हां दा मेहमान बन गया दरवाजे ते जाके दस्तक दी मेहमान बन गए मुसलमान ये नहीं साडे मुसलमान तरह दरवाजे ते अजे परौना आंदा है कुंडा खड़कदा है बल्कि दरवाजा ते हुण दरा जदीद दौर आ गया है अगे दरवाजा खोल के पुछदे सी हुण अंदरों कुंडी लगी हुंदी है जी भाई कौन जी कम दसो अल्लाह दे बंदिया पैंडा किन्ना कुट के आया कोई चाह पानी कोई रोटी छोटी कोई लस्सी कोई जनाब खिदमत ते करना नहीं नहीं ए दरदरा तवज्जो रखना ए मेरे आका दी यार दा ए यार 3 दिन मेहमान रहा सहाबी दे घर दे अंदर हजरत साद दा परौना बनया ते जदू जनाब मेहमान 3 दिन दे बाद जान लगना हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला नु पुछ लेंदा है कहंदा यार मैनू एक गल दा जवाब ते देना नमाज़ां मैं भी पढ़ना नमाज़ां तू भी पढ़ना है तहज्जुद असी भी पढ़ने ते तू भी पढ़ना है नेकी दे कम कुरान पाक दी तिलावत नेकी दे कम सारे आपा करने आ लेकिन जिंदी वजह तो अल्लाह ने तेनू जन्नत दा टिकट चलदियां फिरदियां दिता है मैनू कोई ऐसी अनोखी गल नजर नहीं आई अल्लाह अल्लाह सहाबी रसूल कह रहे ने ओ यारान वालिया मैं तेनू एक नुस्खा दस देना वा करना तेरा कम नहीं मेरा ईमान रब तेनू भी जन्नत दे दाखले दे देवेगा करना की काम ने हजरत साद कहंदे ने जदू राती बिस्तर ते लेटना वा लेट के अल्लाह नू यही कहना या अल्लाह जिन्ना मेरे नाल वादा कीता मैं माफ कीता जिन्ना तंग कीता मैं माफ कीता नाले वड्डी गल लेवे मैं अज तक किसे दे बारे दिल दे अंदर मैल नहीं ले आंदी आ अमल सी
میں اج تک کسی دے بارے دل دے اندر کوئی غلط گل نہیں سوچی، لیکن مسلمانہ اسی نمازاں پڑھنے ہونے ہاں۔ استاد جی رب کبریا دی قسم ہے، میں ایک جگہ تے نماز پڑھ رہا، نماز دے اندر ایک بندہ میرے نالو سلام توڑ کے دوسرے منے جا کے کھڑا ہویا، پتہ میں نو بات تے لگیا، میں آکھیا بھائی تو ادھروں سلام پھیر کے دے ادھر جا کے کیوں کھلوتا ہے؟ اگو گندا لفظ بول کے کہندا ہے، مینوں پتہ ہی نہیں لگیا، میں جندے نال آ کے کھڑا ہویا، تسی نہیں ویکھیا جڑا اس منے بندہ کھڑا ہویا سی۔ اس طرح میں اندے تو دلی طور تے نفرت کرنا، مینوں گندا لگدا ہے، مینوں یہ ہے مینوں وہ ہے، ایسی زبان چو غلیظ لفظ نکالے، یعنی کہ بیٹھے مسجد دے اندر انہیں آتے منافقتاں اندر کٹ کٹ کے بھریاں نے، اندر جناب تکبر تے کبر دا سریا کدی زنگ نہیں لگیا، کدی میرے تیرے دل دے اندر ایک دوجے دے بارے نرمی نہیں آندی، حج بھی کیتی جانے آ تے لو بھی پیتی جانے آ، کھا کھا مال یتیمہ دے بج بج مسیتی جانے آ، فرض ادا تے گندے نہیں نفلئی نہیں تھی جانے آ، پھٹ دلان دے سپ دے نہیں آ، ٹوپیاں سیتی جانے آ، من تے چھری تا پھر دی نہیں دنبئی کی تھی جانے آ۔ مسلمانان حالات یہ بن گئے نہیں، اسی نمازاں پڑھنے ہیں، قرآن دی تلاوت کرنے ہیں، مگر ساڑھے دلہ دے اندر نفاق دا پھوڑا کدے نہیں پھسیا، ساڑھی گردن دے سریا کدے نہیں جناب انج ٹیڑا ہویا، یعنی کہ اس دور دے اندر جے میری گل نال اتفاق کرونا جڈا وڈا نمازی ہوئے گا، اللہ ماشاءاللہ میں ساریاں دے نہیں کہندا، نمازی جڈا ویکھو گے اوڈا اندر کوڑ چکی پھر دائے، انہی اندر اگ لئی پھر دائے، کہندا میں تیرا مرے دا بوتھا نہیں ویکھنا تے تو میری منجی نو ہتھ نہ لاویں۔ مسلمانہ اللہ دا نائے جے ہاتھ بننے جائز ہندے تے میں ہاتھ جوڑ کے تیرا ترلا پالا، ایویں تا نہیں 6 سال دی زندگی دے اندر حالت ایمان دے اندر ایویں تا نہیں جنت دا ٹکٹ مل گیا، انہاں نے جناب والا اے دل دا شیشہ صاف کر کے یاد رب نو دکھایا ہے۔ اللہ فرماندے نے پھر وہ وقت تھے بس نہیں، حضرت ساتھ جدو دنیا تو گئے نے، ساتھ دی وفات رب دا عرش بھی ہل گیا، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اوے میرے یاروں اوے میرے سجنوں، اللہ نے ساتھ دے فرشتے دنال 70 ساتھ دے جنازے دنال آسمان تو رب نے 70,000 فرشتہ نازل فرمایا ہے۔ کی خوبی کی سی کدی دل وچ میل نہیں لے آندی، توجہ میرے حل کرو ماشاءاللہ، مہمانان گرامی آندے رہن گے، کدی دل وچ اب بولو تے صحیح یار، کدی دل وچ میل نہیں لے آندی تے اسی کدی خیر نال مٹائی نہیں، روزے بھی رکھنے ہیں، نمازاں بھی پڑھنے ہیں، سارے کم کرنے ہیں، مگر آنے بھانڈا سدھا ہوندا پیا۔ میرے آقا نے فرمایا اے دڑا دل ہے اگر اے ڈنگا تے پوری باڈی ٹیڑی ہے، جے اگر اے سدھا ہے، میرے صحابہ نو فرمایا، اپنے صحابہ نو فرمایا او میرے یارو اے اگر بوٹی ٹھیک ہے تے سارا بدن ٹھیک ہے، اگر اے خون دا لوتھڑا ٹھیک ہے تے سارا بدن ٹھیک ہے۔ سونیا او کی چیزیں فرمایا الا وہی القلب، او تواڈا دل ہے، اے دل بندہ نہیں بندہ تے واہ واہی بگڑیا ہویا، آج کن پکڑ لئیے نہیں تے انہوں پھڑا بندے بڑے والان دے نہیں، آج توبہ کر لئیے نہیں تے انہوں کرام دے بڑے والان دے نہیں، جدو میرا رب ڈورا کھچ دا جیتے جناب بڑے بڑے کنڈ پرنے جا پہندے نہیں۔ اللہ اللہ اے میرے آقا دے یاران دی سیرت آدھرانا میں چنو اگے لے کے جانا چاہنا وہاں، تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ نمانن والے آئے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا دیوانیا، میرے پیغمبر علیہ السلام دے بڑے پیارے یار، جنہ دا نام نامی اسم گرامی جناب حضرت سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اے جے مسجد علاقے دی گورنری مل گئی ہے، حضرت عمر بن خطاب دا دور حکومت، آپ دے دور خلافت دے اندر بڑی توجہ چاہی دیئے، جناب ابن خطاب دے دور دے اندر
اللہ رب العزت نے اسلام نو بڑیاں فتوحاتاں دے نال نوازیا، اسلام نو بڑیاں جناب والا شاناں دے نال نوازیا۔ ایک دن حضرت امیر المومنین دے دل دے اندر آیا نا، ابن خطاب فرمان لگے نے کہ میرے حکومت میری سلطنت دے اندر ہے، اللہ نے اسلام نو بڑی شبابیت عطا فرمائی ہے، کتے میرے علاقے جدر میں گورنر بنائے نے، کتے اے جناب والا انہاں دی زندگی دے اندر تبدیلیاں تے نہیں آ گئیاں، بہتا مال تے رزق دی فراوانی ہون دے باوجود کتے انہاں دیاں طبیعتاں دے اندر لاڈ پن تے نہیں آ گیا۔ امیر المومنین ایک علاقے دا دورہ کرن جا رہے نے، ایک جناب گورنر نو کیا اوے میں کل صبح دا ناشتہ کہ تیرے کول کرنا ہے دمشق دا علاقہ مسلمانہ۔ حضرت عمر بن خطاب اے دے گورنر دے کول گئے نے، دل دے اندر گل سی اے علاقہ بڑا ترقی یافتہ ہو گیا ہے، کتے میرے گورنر جڑے نے او لاڈے تا نہیں بن گئے، کتے او عیش و عشرت دی زندگی تا نہیں گزار رہے۔ حضرت عمر نے تے کہ چیک کرم دے بہانے جناب والا اپنے گورنر دے کول جلے گئے، انہاں نے جناب امیر المومنین نو نہ لیا تے ان شہروں باہر دور جنگل دے اندر چلے گئے، انج ایک جھونپڑی بنی ہوئی ہے مسلمانہ، ان دے اندر لے گئے، انج مشکیزے دے اندر پانی پہ آئے، توجہ کر منٹ 10-15 میں اور گل کرنی ہے تے چلے جانا ہے، اگلے مہمان آ جان گے، ایک قیمتی گھڑیاں جزایا کر بیٹھے ہوں تے پتہ نہیں مسلمانہ شاید کہ زندگی دے اندر اج تو انقلاب ہی پیدا ہو جائے۔ حضرت امیر المومنین فرماندے نے جس ویلے میں اپنے اس گورنر دے کول گیا نا، ان دی کلی دے اندر جا کے میں بیٹھا ہوا، انج برتن دے اندر پیالے دے اندر پانی میرے اگے آیا، نال انج سکی روٹی میرے اگے لے آ کے رکھ دیتی ہے، کہن لگے امیر المومنین عمر بن خطاب جی کرو ناشتہ۔ میں کہا یار تو ایڈا گورنر بن گیا ہے تے ناشتہ کیویں دا کر رہا ہے؟ کہن لگے امیر المومنین جی اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا جدو دیا رب نے گورنریاں دتیاں نے میں اے پانی دا پیالہ تے سکی روٹی نال ہی ناشتہ کرنا وا۔ جنہ نے میرے تیرے تک دین پہنچایا انہوں نے قربانیاں مسلمانہ ایویں دتیاں نے، سانو تد کر کے قدر نہیں۔ آئیے ذرا توجہ فرمانا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانیاں پروانیاں حضرت عمر بن خطاب دے دور اندر ہے، آپ نے مست علاقے دے گورنر ہے حضرت سعید بن عمر نو بنایا ہے، حضرت سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ گورنر بن گئے۔ آپ نے اپنی سلطنت تے اپنی دور خلافت دے اندر جننے گورنر نے جتنی مسجدہ دے امام نے سارے انو کے آئے کہ اپنے اپنے غریبان دیاں لسٹاں تیار کرو، جڑا ماڑا بندے لسٹاں لے آؤ میرے اگے تاکہ انہاں دا مہانہ فنڈ لایا جاویں۔ مسلمانہ اج اگر پاکستان دی ماں بہن بیٹی یا جناب والا 70 سال دا بابا اگر اس ساز پروگرام تے بے نظیر انکم سپورٹ دا جناب 5-10-14 ہزار روپیہ لیندہ ہے، ان دا مطلب نہیں اے پی ٹی آئی تے پی 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 تے یا جناب والا نون دا قانون ہے، اے نا پی 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 دا قانون ہے تے نا پی ٹی آئی دا قانون ہے، اے نانون لیک دا قانون ہے، 1400 سال پہلے میرے محمد دا قانون ہے۔ میرے آقا نے احساس فرمایا، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جس وقت اجازت دی فرمایا نا کہ لسٹاں تیار کرو، توجہ ہے کہ کوئی نہ میرے بھائیو، توجہ ہے، توجہ گل سنے، جدو لسٹاں تیار ہویاں ساریاں لسٹاں آ رہی آنے، ان جناب حضرت عمر بن خطاب لسٹ پڑھ رہے نے، جدو ہمست علاقے دی لسٹ پڑھی نا تو جڑا سب تے اتے پہلے نام لکھے آئے کی نا ہے سعید بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تے میں کہا بھئی اے کیڑا بندہ ہے سعید بن عمر، اے کیڑا ہے جندہ نا اتنا ہی غریب کے پہلے نمبر تے لکھ دیتا ہے کہ تے ایک تے اپنا گورنر ہے۔ اے لوگ کہن لگے امیر المومنین جے سچی پوچھ دے ہو ساڈا گورنر سب تو بہتا غریب ہے تا اوندا نا پہلے نمبر تے لکھے۔ اللہ اکبر،
ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਤੇ TX ਤੇ TZ ਜਨਾਬ ਫਾਰਚੂਨਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ। ਨਾ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ 4 ਚੱਕ ਦੀ ਗਲੀ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੁਲੰਗ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਫਤਤਾਹ ਤੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਜਨਾਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਧਰ ਵੇਖੇ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਈਦ ਬਿਨ ਆਮਰ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ सब गवर्नरी दे अंदर हर इंसान हर बंदे तो बहुत गरीब ने। बड़ी दर्द दिल वाली गल नहीं, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इंज 1000 दिनार लेके जनाबे वाला हजरत सईद बिन आमर दे वल भेजे आए, जाके उन्होंने तोहफा दे दिता जाए। ते जदू जनाब कासत लैके पहुंचिया थैली दिनारां दी, दरवाजे ते दस्तक दी, जनाब आप तशरीफ लैके आए। फरमाया की लैके आए हो? उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जी ए तुहाडे नां 1000 दिनार भेजा है। जदू इन्नी गल लई अजे पकड़े नहीं थे जुबान चू निकलिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप दी हयावां वाली बीवी मेरे आका दी सहाबिया एन जनाबे सईद बिन आमर दे घर वाली एक कहन लगी है मेरे सिर दे ताज की गल बनी है, इन्ना लिल्ला पड़ी जे किथे साडे अमीरुल मोमिनीन दुनिया तो नहीं छड़ गए। फरमाया नहीं नहीं ये तो वड्डी गल हो गई है, किते मुसलमानां नूं शिकस्त तो नहीं आ गई, नहीं ये तो भी वड्डी गल हो गई है। अल्लाह अल्लाह खैर होवे की होया? फरमाया मैनू दुनिया दा माल नहीं चाहिए, 1000 दिनार मेरे घर की लैन आया है। तू कदी एहसास नहीं किया तेरे नाल वाली दीवार दे दूजे तरफ यतीम दा घर है, किसी बेवा दा घर है। मुसलमाना जे अगर तू रज के सुता है, गवांडी भूखा सुता है, तो उनका एहसास नहीं किया कल क़यामत वाले दिन ऐसे बंदे दे ईमान दी गारंटी मेरे मुहम्मद ने कोई नहीं दी। गल्ला एहसास वालियां उन्हां दा ईमान अपनाओ, ऐसा ईमान दा मेयार बना ले। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत सईद बिन आमर दी बीवी फरमान लगी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहंदियां ने ऐ मेरे सिर दे ताज टेंशन ना लो, परेशान ना हो, ये दरवाजे ते खड़े हो जाओ। कोई मुजाहिदां दा कोई जनाब दीन दे मुजाहिदां दा काफिला गुजरेगा, एक एक दिनार वंड दे जाना। ते इवें कीता जेड़े बच गए वो यतीमां ते गरीबां दे अंदर तकसीम कर दिते ने। मुसलमाना उन्होंने दुनिया नाल प्यार नहीं कीता, लेकिन मैनू तेनू ते प्यार इन्ना ज्यादा है पता ही नहीं हुंदा। अल्लाह अल्लाह माल कितना कुछ जुड़ गया है, कदे रब दे रस्ते दे अंदर लगावन दियां तौफीकां भी कोई नहीं। आए जरा मैं तेनू गल लगी और मजीद सुनाना चाहना वा। हजरत सईद बिन आमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जनाबे वाला हजरत उमर बिन खत्ताब ने इधर दा दौरा कीता, मस्द इलाके दा दौरा कीता ते दौरा कीता पता मैं करा भी हालात कैसे ने, ते लोगों नू जाके मिले, हाँ भाई सुनाओ कैसे हालात गुजर रहे ने। दौरा करन कौन आ रहे? उमर बिन खत्ताब। किस पर आ रहे ने? लोगों का दुख सुख वंडन। ते 2024 दे इलेक्शन दे अंदर ते जनाब हर डेरे ते 10-10 गड्डियां नजर आन गया, ते 2030 तक जे शक्ल नजर आ जान तो फिर कहना अजब रस्म है। चारा घरों की महफिल में लगा के जख्म नमक से मसाज करते हैं। गरीब शहर तरसता है एक नवाले को, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। 2 अरब तो ज्यादा मुसलमान, 200 तो अरब तो ज्यादा तेरे लाहौर दे मेट्रो ट्रेन दा मनसूबा। मैं एक गल करना चाहना, इत्तफाक करेंगा जाके अज भी होंदी पुल दे थल्ले नजर मार, ऐसे तेनू कई मिलनगे ठंडियां जियां रातां दे अंदर। नहीं नहीं दूर ना जा, फैसलाबाद ते किसी जनाब GTS अड्डे ते चला जा, किसी करीबी स्टाफ ते चला जा। सर्दियां अजे करीब अजे जा रही ने, अलविदाई वक्त है, लेकिन तेनू ऐसे भी मंजर तक कन्नू मिले होंगे। अल्लाह अल्लाह निक्के निक्के बच्चियां ने जिन्हां दी उम्र 10 सालां दी जनाब अंडे बेचदे नजर आएंगे। ना ना मुसलमाना मैं एक गल और दसना चाहना, 2 महीने कबल दी बात है। मुसलमाना मैं अहमदपुर शर्किया दे इलाके अंदर प्रोग्राम वास्ते गया,
استاد جی بہاولپور تو گڈی چ بیٹھا 15 سال دی بیٹی نم کو بیچ دی گڈی دے اندر آ گئی اس طرح کہن لگی انکل لے لو چاچو لے لو 20 روپے 30 روپے رات 8 دا ٹائم ہے اللہ دی قسم دل بھر آیا کیڑے باپ تے ماں دا دل کردا ہے جوان دی رات ادھی رات ڈیاں تے جا کے ٹافیاں گولیاں ویچیں اے غریبیاں تے مجبوریاں نہ کل قیامت دا دن ہوئے گا انہاں غریباں انہاں دے گریبان جان اپنے نے جنہاں نے کروڑا روپیہ لے کے تیادیاں تجوریاں بھریاں تے غریباں نو حق نہ دیتا مسلمانہ کدو میں تو ساڑھے حالات بہتر ہونے نے آج کہنے اللہ حالات وے ساڑھے حال وے خاص مان تو آوازاں دی اپنے عمال وے میں نو حال وقان والے پہلے اپنے اندر تے نظر مار اے بٹن کھول کے تے گدام در اندر نظر ماری کیویں دی زندگی گزار رہا تے توقع کی رکھنے مسلمانہ کلمہ پڑھیا ضرور ہے مگر جناب سود تو کوئی بندہ ٹیا سودی کم بھی کیتی جانے کلمہ بھی نبی دا پڑھیا ہے شراباں بھی پیتی جانے نہ مسلمانہ ڈاکٹر کوے تینو شوگر ہے تو مٹھے دے نیڑے نہیں جانا چاہ پھیکی پینا ہے ڈاکٹر دی منن تے آویں تے پھیکی پینا ہے مٹھا چھڑ دینا ہے جے سونا نبی فرماوے شراب حرام ہے تے چھڑ دا ہی نہیں سود چھڑ دا ہی نہیں اللہ اللہ ہاں بات دور نکل گی میں تینو گل ان مکانا چاہنا توجہ رہے جناب حضرت سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حضرت عمر دورہ کرن آئے لوگانو ملے ہاں بھئی کیسے حالات نے فرمایا جی حالات تے ٹھیک نے پر 4 گلہ انج دیاں نے ساڑھے جڑے گورنر نے سعید بن عمر رضی اللہ عنہ سانو چنگیاں نہیں لگ دیاں کنیاں گلہ سن لو تے سلام کرم ہے وہ 4 گلہ کیڑیاں نے پہلی گل گورنر دا کم بندہ ہے جدو صبح دا وقت ہوئے ناشتہ کرے تے آکے اپنی کرسی تے براجمان ہو جائے لوکاں دے فیصلے کرے دن چڑھ جاندہ ہے سورج اوپر آ جاندہ ہے بڑی لیٹ تشریف لے آندے نے سانو یہ گلوارے دے اندر نہیں حضرت عمر بن خطاب فرماندے نے بڑے دل دے اندر خیال آیا میں تے بڑا چنگا بندہ گورنر دیتا ہے اللہ جانے کی گل بن گئی الغرض ادھر وہ بندے اعتراضات کرنے والے ادھر جناب سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا سعید جی اعتراض کیتی جاندے نے جواب دے ہو فرمایا امیر المومنین میرا عذر شریع قابل قبول ہے گل تا دسنا نہیں سی چاہتا پر اصل گل لے وے میری بیوی بیمار ہے اٹھ نہیں گن سکتی میرے نکے نکے بچے نے میں صبح نماز فجر تو بعد اپنے بچیاں نو خود ناشتہ بنا کے کھلا کے جدوں میں کرسی تے آنا میں اس وجہ تو لیٹ ہو جانا وہاں حضرت امیر المومنین کے اندر کوئی اعتراض تھا کوئی پریشانی والی بات نہیں ٹھیک گل لے ہاں بھی دوسرا اعتراض ایک بندہ ہور اٹھیا ایک کہن لگے امیر المومنین عمر بن خطاب جی میرا اعتراض ہے کہ جڑے ساڑھے گورنر سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اے مہینے دے اندر ایک دن پورا دن غیب رہندے نہیں لب دے ہی نہیں نظر آن دے ہی نہیں اللہ اللہ میں کیا ہاں بھئی سعید بن عمر رضی اللہ جی کی گل لے کیوں نہیں کتھے جاندے ہو پورا دن حضرت سعید فرماندے نے جدو دا گورنر بنیا وہاں بدن تے ایک کوئی سوٹ ہے میں پورا مہینہ ایک کو جوڑے دے اندر گزارنا وہاں تے ایک دن میں دا مختص کیتا ہویا ہے کہ میں او سوٹ ہے اللہ امیر المومنین جی میری بیوی کوئی کپڑا دین دی ہے میں غسل خانے دے اندر اپنے کپڑے دھونا وہاں تار تے سکا کے جنی دیر تک سکھ نہیں جاندے پہن کے میں انہ دے متھے نہیں لگدا اس وجہ تو میں نو پورا دن میرا گزر جاندہ ہے انہاں کہا جی ساڑھا تیسرا اعتراض ہے کہ حضرت سعید بن عمر اے بندہ بیمار ہے کوئی تندرست بندہ گورنر سانو دے ہونا اللہ اللہ وجہ کی ہے جدو مجمع دے اندر بیٹھے ہوں دے نے انہ تے غشی تاری ہو جاندی ہے حضرت عمر بن خطاب فرماندے نے جی دواب دے ہونا فرمایا اے امیر المومنین
ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜਿਆ। ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਖੁਬੈਬ ਬਿਨ ਅਦੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ। ਇੰਜ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਉਹਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਖੁਬੈਬ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਲਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਗੋਦੀ ਅੰਦਰ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਦੀਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀੜੇ ਕੱਢਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਨੇ ਆ। ਨਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਝੁਕ ਜਾ ਤੇ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਖੁਬੈਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੂਜਾ ਵਧਿਆ, ਇਹਨੇ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਇੱਕ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਖੱਬਾ ਬਾਜ਼ੂ ਕਟਿਆ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੱਡ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਦਾ ਕਲਮਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਇੰਜ ਨੇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ सीने ते रख के जोर दी झटका दिंदा है, कहंदा खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हो छड़ सोने दा कलमा, नबी दा कलमा छड़। फरमाया नहीं छुट सकदा। आखिरकार ना सूली लटका दिता मक्के वालियां ने। अल्लाह अल्लाह हजरत सईद रजी अल्लाह दसदे पे ने जदों सूली लटकाया हजरत खुबैब रजी अल्लाह नु इन जनाबे वाला के अजे भी वेला ही छड़ कलमा। फरमाया ए जान ते जा सकदी है जिन्ने बदन ते वाल ने, इतने भी अगर खुबैब होवन ते मुहम्मद दे नाम तो कुर्बान कर दिते जावन ते हक अदा फिर भी कोई नहीं। आए हाय हक अदा फिर भी नहीं हो सकता। इस करके मैं अमीरुल मोमिनीन जी हजरत खुबैब नु शहीद हुंदिया मैं आदियां अखां नालों तू मंजर तक रहा सी। जदों खुबैब दियां यादां दियां ने, आदे वीरे दियां यादां दियां ने, ते मैनू गशी तारी हो जांदी है, मैं बेहोश हो जाना वा। अल्लाह अल्लाह कोई ये गलत बात नहीं, मैं बीमार नहीं है। हाँ चौथा इतराज लोग गल मुक चली है। चौथा इतराज की है हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु फरमान लगे। चौथा इतराज सारा दिन तो सुनदा है ते राती किसी दी भी नहीं सुनदा। हजरत सईद फरमांदे ने अमीरुल मोमिनीन दिने इन्हां दियां सुनना वा ते राती आदियां दे सोने रब नू सुनाना वा। ये सहाबा इकराम दी सीरत जिन्हें दीन मेरे तेरे तक पहुंचाया। मुसलमान तो फिर की ख्याल है तो फिर की ख्याल है ये पाकिस्तान अजकल तुसी वेखदे पे हो ये मेहनतां नाल दीन साढ़े तक पहुँचाने वाले थे, लेकिन मेहनत दा रंग ये पाकिस्तान कलमा गो वज़ा में हो तुम नसारा तमद्दुन में हो तुम हुनूद। ये है वो मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद। इनका मतलब की शेर दा समझा दें। पिज़्ज़ा सेंटर दे अंदर इंटरनेट ते वीडियो वेखदा पिया है जी बीबी दे कपड़ियां ते कुरान लिखे, कुरान लिखे, कुरान लिखे। कोई मुक्किया गसुने आले आले दुआले पहली गल वो बेपर्दगी दा मुजाहरा करने वाली इंटरनेट ते रिकॉर्ड हो रहे हैं पैगाम। मैं कहवांगा नहीं बहन बेटी अगर बीबी फातिमा तो ज़हरा दे पर्दे दा साया चाहनी उनदे नाल उन्हां हस्तियां दे नाल जन्नत जाना चाहनी है। ये लिबास तां औरतां नूं ज़ेब भी नहीं देंदा, लेकिन जाहिल अवाम लिखिया की सी उत्ते? हाँ बोलो यार हलवा। इसदा मतलब है दो तिन्ना ही खादा, बाकी तो सारे खैर नाल पानी उबाल के पींदे ने। लिखिया कि ये हलवा मतलब है वे सोना खूबसूरत हसीन। उन्हें कहा कुरान लिखिया है ये हुण दावेदार आशिक रसूल अगे हुए भी इनू मल सटिए, इनकी गर्दन मरोड़ देइए, इनू खत्म कर दिए, कुरान की तौहीन कर रही है। इवें तो नहीं कुरान के अंदर वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून कालू, उची बोलो इन जाहिला की कीता ASB बेचारी चिल्ला चिल्ला के असी कर रहे हैं, असी मामला हैंडल कर रहे हैं, असी देख रहे हैं, लेकिन ये मुसले समझते कोई नहीं पै। पता लग्या कि कुरान नू कदी वेखिया ही नहीं, कुरान नू कदी खोलिया ही नहीं। तकरीबन होर 15 दिन दे बाद 20 दिन दे बाद रमज़ान दा महीना आ रहा है। अपने दिल ते हथ रख के पिछले रमज़ान 2023 अंदर टुर जा जरा मुसलमाना इस रमज़ान तक किन्नी बारी असी कुरान पढ़िया है? कदी सोचिया है, कदी ख्याल किया है
किन्ना को कुरान पढ़िया है, सवाल ही नहीं पैदा हुंदा। लेकिन जे असी ईमान आदा जज्बा वखान ते आइए, लिखिया हलवाए ते कुरान दा लेबल ला के ते उंदे खिलाफ उठ जाइए, अल्लाह दा नाम है, बच जाओ, हट जाओ, इन्ना कारस्तानी है, तू हट जाओ। एक बंदा मैनू गल सुनान लग्या, कहता जी साढ़ा ग्रुप गया उमरे ते उत्थे करबी नाल पंजाबी की लड़ाई हो गई। वो कहता भी मैं उन्होंने गालां कढ़न लगा तो वो फिर अरबी च शुरू हो गया। आते आंदा मैं उन्होंने गालां कढ़े तो कोई पढ़ पढ़ कुरान सुनावे। ये तो हालात भाई, जिधर देखता हूँ वीराना वीराना, नजर जो भी आया बेगाना बेगाना। बहुत शौक था आपको देखने का फैसलाबाद वालों, ये महफिल तो है एक बहाना बहाना, यहाँ जो भी आया ठहराना कोई, लो चलते हैं हम भी रवाना रवाना। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस कॉन्फ्रेंस के जितने बानियान, अल्लाह सब दी मेहनत कबूल फरमाए। गारी ज़ुबैर साहब और मेरे प्यारे भाई मोहम्मद मुबीन संधू साहब, अल्लाह इन्हां दी मां जान दे दर्जात बुलंद फरमाए। इंशाअल्लाह हयात बाकी, मुलाकात बाकी। जी बत्ती कोई नहीं थे करी सर, मैं ना उस्ताद जी आए खेड़े तो मैं अच्छा एक दो साथी मैंने और भी क्या, चलो दो दो करके आए हो कुछ जी यादां ताज़ा। मैं उस्ताद जी ना जा रहा सी मस्जिद नबी जो निकल के कुबा की तरफ जा रहा सी, एवें ना बस अल्लाह ने रहमत की तो मैं फिर उथे खड़े जुमले लिखे, मदीने दिया मैं बहारां तो सदके, जे किस्मत विच फेर कहीं नहीं, पंद मदीने दा ढेर कहीं नहीं, जे मैं आप वंजा ते वंज नहीं सकदा, जे मौला सदे ता देर कहीं नहीं। मदीने दिया मैं बहारां तु सदके, दीवारां तु सदके, मैं खारां तु सदके, दीवारां तु सदके, मैं खारां तु सदके। और गूंजे अज़ाने बिलाली जिनाजो, गूंजे अज़ाने बिलाली जिनाजो, मस्जिद नबवी दे मीनारा तो सदके, सजद नबवी दे मीनारा तो सदके, मदीने दिया मैं बहारां तो सदके, चुमिया ने जिन्ना नबी दिया तलिया, नबी दिया तलिया, उथे जाना खेल मुकदरा दी, कोई धन दौलत दा खेल नहीं, कई दौलत वाले रह जांदे, मिसकीन नजारे ले जांदे। चुमिया ने जिन्ना नबी दिया तलिया, नबी दिया तलिया, मदीने देओ ना बाजारा तो सदके, दीने देओ ना बाजारा तो सदके, मदीने देओ ना। और रोजे चलेटे साईं दे जो नाले, रोजे चलेटे साईं दे जो नाले, साईं दे जो नाले, असा है हुबदार सदाकत दे, छड़ दे मां बोली जे बोलो, असा है हुबदार सदाकत दे, ते सिद्दीक दा बड़ा एहसान है, असा है हुबदार सदाकत दे, ते सिद्दीक दा बड़ा एहसान है,
جدا لقب فاروق اعظم ہے اس بشر دا اس او جدا لقب فاروق اعظم ہے ہر محفل وچ ذی شان جے دین تو سب کچھ وار دیتا اس مرد دا نام عثمان جیڑا نام علی تو سڑدا ہے ساڈی نظر دے وچ بے ایمان پھر کو سبحان اللہ جڑا نام علی تو سڑدا ہے ساڈی نظر دے وچ بے ایمان روزے چلیٹے سائیں دے جو نالن سائیں دے جو نالن آقا دیوں نا میں یاراں تو صدقے آقا دیوں نا میں یاراں تو صدقے اور امت لئی سونا کتھے کتھے رویا کتھے جا کے رویا امت لئی سونا کتھے جا کے رویا کتھے جا کے رویا بلال میں اونا غاراں تو صدقے بلال میں اونا غاراں تو صدقے خطبے نو چھڑ کے نبی آپ چاوے حسین تیری عظیم ہستی حسین تیری مثال کوئی نہ حسین تیرے خیال ورگا کسے نو آیا خیال کوئی نہ حسین تو اے وفا دا مرکز حسین تو اے صبر دا سیرا امام نبیاں دا کردہ اعلان حسن بھی میرا حسین میرا خطبے نو چھڑ خطبے نو چھڑ کے نبی آپ چاویں نبی آپ چاویں جنت دیوں نا میں سرداراں تو صدقے میرے بھائی دا کیڑا آرڈر فرما اللہ اللہ چن آمنہ دا ڈاچی تے بٹھائی جانیے چانے آمنہ دا ڈاچی تے بٹھائی جانیے چانے آمنہ دا ڈاچی تے بٹھائی جانیے تائیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانیے چانے آمنہ دا ڈاچی تے بٹھائی جانیے سانو دسنی حلیمہ کین دائیاں ساریاں اے تو کتوں شانہ پائیاں پچھن گلہ ساریاں کیڑی چیز جیڑی ساڑھے تو لکائی جانی ہے چنے آمنہ دا ڈاچی تے بٹھائی جانی ہے اللہ اللہ آخری فرمائی تے گل مو گئی حبشوں آئی آئی شان تک لے کالا رنگ تے حبش دے رہن والا اینڈ ماڑی نہ کرے ہے کالا رنگ تے حبش دے رہن والا کئی کچیچیاں وٹن ڈینے وٹی رکھو میں جان آلا نعرہ لاؤ در عظمت صحابہ دا کوئی جنان ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ شان اہل بیت حضرت مولانا قاری بلال معاذ صاحب کالا رنگ تے حبش دے رہن والا کتا پیار بلال نے دل لا کے کلمہ چھڑ دے بلال نو کین کافر پتھر مار دے تلیاں چکل لا کے تے کلمہ نہیں چھڑنا ہے بلال کیا تسی ویکھ لو اپنا ٹل لا کے رب نے رنگ بلال دا ونڈ چھڑے آئے ہر سونے مکھڑے تے تل لا میں ایک گل ہر واری کہنا ہونا ہن بھی کہہ کے جاواں گا میرے نبی رنگا چٹا رنگ کسے دا تسی بولنا آدھے نہیں نہ بولو بھائی نہ بولو تھوڑی مردی ہے میرے نبی رنگا چٹا رنگ کسے دا تسی بولنا اجے بھی نہیں او کو خدا سٹھا رہی یار گھنٹہ میں بغیر سپیکر دے کڈی کھلو
میرے نبی رنگا چٹا رنگ کسی دا نہیں تے بلال رنگا کالا جملہ ضائع کیتا نا توڑ دی بالپور تائیں دکھ لے کے جاؤں گا مبین بھائی کتے بیٹھا ہے اللہ اللہ بتی آ گئی واہ جی واہ دعا کرو اللہ پاک حاجی یاسین صاحب سیڑھی سینٹر والے اللہ انہوں مکمل شفا عطا فرمائے اور جڑے میں تمہیں گل دسا جڑے ساڈے اس سیڑھی سینٹر والے جتنے بھی پورے پاکستان جماعت دے اس ساتھی نے نا انہاں دی قدر کیتا کرو کئی جلسے تو بعد نا جلسے والے وارث ہی نہیں باندھے سیڑھی سینٹر والے استاد جی میں گل ہے وارث ہی نہیں باندھے وہ بیچارے پھر اتنے مسیتے چادر اتنے کر کے سو جاندے ہیں بھائی محنت کر سارے اسی تو بہ کے بولنا تو انہیں کھلو کے آئیں گھمانا ہے ویکھنا ہے 24 الرٹ لہذا انہاں دا احترام کیتا کرو ساڈے بڑے پیارے نے اللہ انہوں شفا عطا فرمائے توجہ میں گل بڑی پیاری کرنا چاہنا وہاں محبت دی گل میں تیرے اگے کرنا چاہنا میرے بھائی ملک امتیاز صاحب اللہ پاک انہوں نیک سالے بیٹا عطا فرمائے اللہ انہوں دے بزرگاں دی قبر نو جنت دے باغاں چو باغ بنائے اللہ اللہ حبشوں آئی شان تک لے شو آئی شان تک لے ڈولے آنی ایمان تک لے کعبیوں پر اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر چل دکان اے غور پیا ٹور دائے او زمین یوتے جنتاں دے وچ شور پیا کالے رنگ میں جمال تک آئے حبشہ دائیں کے لال تک آئے جس نے سونا بلال تک آئے جس نے سونا بلال تک آئے آقا پوچھ دے جنت دے اندر چل دکان اے غور پیا ٹور دائیں او زمین یوتے جنتاں دے وچ شور پیا ٹور دائیں جی جی ٹور دائیں او زمین یوتے جنتاں دے وچ شور پیا حشر دے آڑے عرش تھلے نوری ممبر لگے حسن اذان دیون وال سارے ممبراتے پھاپے حسن بلال غوثن وچ وچالے باقی سجے کھاپے غوثن آقا پوچھ دے جنت دے اندر چل دکان اے غور پیا ٹور دائیں جی جی ٹور دائیں او زمین یوتے جنتاں دے وچ شور پیا میں کلمہ نہیں چھڑنا اللہ اللہ جن مرضی ظلم کمالے جن مرضی جی جن مرضی ظلم کمالے بھاوے بل دی اگتے لٹا لے میں کلمہ نہیں چھڑنا کلمہ نہیں چھڑنا نہیں چھڑنا نہیں چھڑنا میں کلمہ نہیں چھڑنا اے پیار کوئی کچی تند تے نہیں میرا دل کہدا پابند تے نہیں جے چاہویں کھل بھی لا لے بھاویں ریت گرم تے لٹا لے میں کلمہ نہیں چھڑنا بد نسل بندے چویو کوئی نہیں ہوندا ایک جملہ میں چلیاں تے آندھے سال تے ہی چیتا کرو گے جے سجات چاہ کے تسی نہ تائید کیتی تے گل پھر مزاری رہنا بد نسل بندے چویو کوئی نہیں ہوندا تے ڈاچی دے دودھ چ گھیو کوئی نہیں ہوندا بول دے نہیں جے یار سجاد چک کے کونا عظمت صحابہ اللہ جڑا نا صحابہ دے معاملے چ ہاتھ چکے اللہ کرے دھمی لولا ہو جائے عظمت صحابہ آخر تک اٹھاؤ شان صحابہ دو میں ہاتھ چک کے بولو عظمت صحابہ بد نسل بندچ ویو کوئی نہیں ہوندا تے ڈاچی دے دودھ گھیو کوئی نہیں ہوندا
صحابہ دا منکر تے فارم دی مرغی دوواں دا جگ وچ پیو کوئی نہیں ہوندا جزاکم اللہ خیرن واحسن الجزاء. ایسن محترم جناب قاری محمد بلال معاذ صاحب اللہ پاک علم اندر عمل اندر اللہ پاک انہاں دی عمر اندر برکت فرمائے. مولا کریم انہاں دے سفر آسان فرمائے.